ഹരി ബരി ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗെറ്റ് റെഡിയാണ്. സോ ഇതൊരു ഭയങ്കര എന്താണ് തിരക്കിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷർവടെ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബ്ലഷിംഗ് ടോൺ ബൈ വീണ വിനീത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? പോവാം. ഹായ് പറയോ. ഓക്കെ, കൈക്ക് ചെറിയൊരു വയ്യായികയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൈ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഐഷാഡോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇച്ചിരി ചെറിയ ലൂസ് ഫിറ്റിങ്സ് പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം കൂടെ ഒന്ന് നേരാക്കിയാലേ എനിക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. മുടി ചെയ്യാൻ പോവാം. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലുക്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ലിപ്സ്റ്റിക് ഇത് വിട്ടൊരു ജീവിതമില്ല. ഈ കളറല്ലാതെ ഏത് കളർ ഇട്ടാലും ഞാൻ സെറ്റാവേ. അതെന്തോ ചെയ്യണേ? ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്നു. അയ്യോ സോറി. വണ്ടിക്കകത്തൊരു കമ്മലാണ്. ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഒന്നും നിർത്തിയില്ല. சத்து சத்துன்னு அடிய போட்டு விட்டுருவேன். என்ன சண்டைக்கு கூட்டாவும் ஒன்னா பந்தயம் போட்டு நாம்பிய போல வந்தண்டி மன்னிப்பு கேட்டு அப்பையும் வீட்டுல கொட்டுக்க போறாங்கல்ல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட். முஞ்சா என்ன கூண்டுல நிப்பாட்டு, நம்மளுக்கு இருக்கு சப்போர்ட். உன்னை கூட்டுன்னு போவேன் ஜீப்ல வச்சு கட்டின பொண்டாட்டி. அவங்க டாக்டர் லாப வரவேற்பாங்க உன்னோட மாமியா. பெரிய டான்ஸ் ஃப்ளோரா ஆகிடண்டி என்னோட ஏரியா. உந்தோ ட்ரெஸ்ஸும் பாசித்தோ பிளாட்டே மரியா. இது துடக்கம் துடக்கம் கிட்டுக்கொண்ட நடுக்கம் நடுக்கமே. அதி நொடுக்கம் ஒடுக்கம் நின்றை கவர் அடக்கம் அடக்கமே. அடங்கிடுவிட இது துடக்கம் துடக்கம் கிட்டுக்கொண்ட நடுக்கம் நடுக்கமே. அதி நொடுக்கம் ஒடுக்கம் நின்றை கவர் அடக்கம் அடக்கமே. இது துடக்கம் துடக்கம் கிட்டுக்கொண்ட நடுக்கம் நடுக்கமே. அதி நொடுக்கம் ஒடுக்கம் நின்றை கவர் அடக்கம் அடக்கமே. அடி போட்டு